सर्वप्रथमे आपण मानकु बा आजिर दिन में यही भिडियो रे स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण, मृत बा पितृपुरुषंकर फटो घरे क्यों स्थान रे लगाइले धनर वृद्धि होता एवं क्यों स्थान रे लगाइले धनर क्षति होता। बंधुगण, यही सबु कथा जानिबा विस्तृत भाव रे यही भिडियो माध्यम ता पूर्व किछि हितवाणी जानी रखिबा जहा आम भाग्य भविष्य को साथ देव। घरर पूर्व एवं उत्तर दिगरे हसुथिबा पिलांकर फटो लगाइबा द्वारा शुभ होता है। मन रखु बंधुगण, यह कले आपण मानकर मंगल हेब एवं सकारात्मक शक्तिर वृद्धि होता है। नदी किंबा झरणार फटो घरर उत्तर किंबा पूर्व दिगरे लगाइबा द्वारा मंगलकारी होता है। बंधुगण, मन रखु एवं घरे सकारात्मक शक्तिर संचार होता है। घरर कबाट खोलिबा किंबा बंद करिबा समय रे जेपरी कर्कश शब्द न हुए सेथिप्रति ध्यान रखिबा उचित। यह अमंगलकारी होता है। रोषई घरे गैस चूल्हा अग्निकोण रे रखिबा शुभ होता है एवं कांथ ठारू किछि व्यवधान छाड़ी रखिबा उचित। मन रखु बंधुगण, यह मंगलकारी होता है। शोइबा घरे ड्रेसिंग टेबुल उत्तर किंबा पूर्व दिगरे रखिबा उचित एवं शोइबा समय रे आईना को कपड़ा रे घोड़ाई देबा द्वारा मंगलकारी होता है। दर्शक बंधु, मन रखु बंधुगण, घरर उत्तर पूर्व दिगरे औषध रखिबा उचित एवं रोषई घरे केबे भी औषध रखिबा उचित नुहे। यह स्वास्थ्य पई मंगलकारी होता है। राति रे शोइबा पूर्वरु पानी रे लुण मिसाई गोड़ हाथ धोइबा द्वारा भल निद होता है एवं थकापण दूर होता है। बंधुगण, मन रखु कौनसी लोक को केबे भी लुण सीधा हाथ रे देबा उचित नुहे। यहाँ द्वारा तांको सहित कली झगड़ा हेबार संभावना रही था। दर्शक बंधु, मन रखु घर पोछा लगाइबा समय रे पानी रे अल्प लुण मिसाई पोछा करिबा द्वारा अशुभत्व दूर होता है। बंधुगण, मन रखु एवं मंगलकारी मध्य होता है। घर सफा करिबा समय सरिला परे पानी रे मन रखु हलदी मिसाई ताकू पानपत्र साहाय्य रे घरे छिंचिबा द्वारा शुभ होता है एवं घरे सुख शांति वृद्धि होता है। घरे जदि धार्मिक पुस्तक रही था, मन रखु दर्शक बंधु, तेबे घरर पश्चिम दिगरे रखिबा द्वारा मंगलकारी होता है एवं यहाकू घरर अन्य कौनसी दिगरे रखिबा उचित नुहे। ठाकुर घरे पूजा हेउथिबा ठाकुरंकर फट केबे भी सामना सामनी रखिबा उचित नुहे। यह वास्तु दोष उत्पन्न करिथा एवं अमंगलकारी मध्य होता है। मन रखु दर्शक बंधु, घरे व्यवहार हेउथिबा झाड़ू को खट पाखरे रखिबा अनुचित एवं झाड़ू रे केबे भी गोड़ मारिबा उचित नुहे। यह द्वारा आर्थिक समस्या देखा देता है। बंधुगण, भिडियोटी जदि आपण माने ए पर्यंत लाइक करना प्लीज भिडियो को लाइक कर दिंतु। जदि घरर कौनसी सदस्य चिड़चिड़ा हेउथांती तेबे दक्षिण दिग को मुंड करी शोइबा द्वारा तांको स्वभाव रे परिवर्तन आसीथा एवं भल निद होता है। घरर मुख्य द्वार रे दुई पटरे अशोक गछ लगाइबा द्वारा बहुत मंगलकारी होता है एवं परिवारर उन्नति होता है। घरर ईशान्य कोण रे श्रीयंत्र कौनसी शुभ मुहूर्त रे स्थापन करिबा द्वारा वास्तु दोष दूर होता है एवं घरे अर्थर अभाव दूर होता है। घरर उत्तर पूर्व दिगरे तुलसी गछ लगाइबा उचित। बंधुगण, एवं तुलसी मूल रे संध्या समय रे घिओ दीप लगाइबा द्वारा घरे सुख शांति वृद्धि होता है। बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा मृत बा पितृपुरुषंकर फटो क्यों स्थान रे लगाइबा उचित। प्राय लोकंक घरे पितृपुरुषंकर फटो एपरी मान्यता रही कि पितृपुरुषंकर फटो गृह रे लगाइबा द्वारा किंबा पितृपुरुषंकर प्रति सम्मान भाव रखिबा द्वारा गृह को उन्नति आसीथा। मन रखु दर्शक बंधु, यह द्वारा धन संपत्ति रे केबे भी अभाव होई न थाए एवं पितृपुरुषंकर आशीर्वाद सदा सर्वदा आम मानक उपरे रही थाए। दर्शक बंधु, मन रखु यह कले घर को अनेक प्रकार लाभ होता
ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୃହରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଘରର ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଘରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଆଦୌ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠାକୁର ଘରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ଫଳ ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପୂଜାପାଠ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଥାଏ, ଯେପରିକି ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣକୁ କୁହାଯାଏ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ପୂଜାପାଠର ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ଘର ଓଲଟା ଦିଗରେ ହିଁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଶୋଉଛନ୍ତି ସେହି ଘରର ଉତ୍ତର କାନ୍ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତ ସବୁଠାରୁ ଏହା ଉତ୍ତମ ଏହା ଅଟେ କି ଆପଣ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅବା ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେହି ଘରର ଉତ୍ତର କାନ୍ଥରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଜନ ହେବ। ଘରର ନେତୃତ୍ୱ କୋଣ କାହାକୁ କହିବା? ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣକୁ ନେତୃତ୍ୱ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ କେବେ ବି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ ନେତୃତ୍ୱ କୋଣରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି ଅଟକି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାର ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରର ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଘର ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହିଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ଯଦି ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବେ ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଘରର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ମଝାମଝିରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଭୁଲରେ ବି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜାଗାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଲଗାଇଲେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ହାନି ଘଟିଥାଏ, ହାନି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନ ବି ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଏବଂ ମାନହାନି ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ଘରର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ ବା ମଝାମଝିରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବ କି ଏପରି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ସର୍ବଦା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ, ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଘରର ଉତ୍ତର କାନ୍ଥରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟାବଶତଃ ଏହି ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମନ୍ଦିର ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରହିଛି ତ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ବା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଛି ତ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍